लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उनको दोबारा मौका मिलेगा कि हमारे कॉलोनी के लिए सेवा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और है हमारे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि आज हम पोष मेला में आए हैं सीआर पार्क मिला के राउंड के अंदर, और यहाँ पे ये देखिए मेला लगा हुआ है। और कहीं ये है मेला और आगे प्रोग्राम भी हो रहा है। ग्राउंड में आके मेला बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है आगे मेले में। कितने सारे लोग हैं। ये पोष मेला है और पोष मेला में मुझे बापी मिला है। बोलना चाहेंगे पोष मेला के बारे में? पोष मेला ये हमारा बंगाली कल्चर में बहुत ही जो বাংলায় বললে ভালো হবে। বাংলায় বলছি, আমাদের পোষ মেলা মানে আমাদের আনন্দের মেলা। আনন্দের মেলা। আমরা সবাই আনন্দ করছি। আমরা সবাই আনন্দ করতে এসেছি পোষ মেলায়। আমরা পিঠে খাবো, পায়েস খাবো। তারা সবাই আপনাদের কুপনগুলি হাতের সামনে খুলে রাখবেন। শুরু হতে চলেছে কত সব মানে। এই লাকি ড্র অনুষ্ঠানে কেমন লাগছে পোষ মেলায় এসে? আমি যাকে খুব ভালো লাগছে। যার তোর কেমন লাগছে? বাঙালিদের গর্ব হ্যাঁ, পোষ মেলা। তাহলে পোষ মেলাতে পিঠে পায়েস এসব খেতে হয়। তাহলে চলো আমরা গিয়ে করতেই পারতাম না। পোষ মেলায় এসছে। কেমন লাগছে পোষ মেলায় এসে? অনেক দারুণ, খুব সুন্দর। সুন্দর লাগছে। ও গুড 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 গুড। বন্ধুরা দেখুন, আমরা দেখতে পাচ্ছেন কি আমরা পোষ মেলাতে এসেছি আর খুব এনজয় করছি আমরা। এই অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধান তো